si Kate Brios, usa sa mga tag-iya sa INM Kate Beauty Incorporated. Ako magpahimangno sa mga tag-iya og mga butika, pharmacy ug mga drugstore nga dili mo dawat og produktong Koy Herbal Capsule nga way tatak, the original ug way nakamarka sa kapsula nga KOI kay siguradong piki kana ug peligro sa panglawas ang epekto niini. Labaw sa tanan, mahimong pasakaan og kasong kalapasan sa balaod sa unfair competition. Ang mga pharmacy owners sa higayon nga masakpan kamo nga namaligya og Koy Herbal Capsule nga piki o walay kumpletong dokumento. Muhatag kog reward sa kantidad nga 300,000 pesos cash ni agtong mga tao nga makahatag og pruweba sama sa pictures o transaksyon sa mga tao nga anaa sa sulod mismo sa mga pharmacies og uban pa gikan sa dili otorisadong mga pharmacies labi na sa mga distributors. Daghang salamat. Sa Attorney Rufil Fernandez Banyok ni para sa Rexidol Forte. Kining tambala dili lang para sa usa, kundi para sa upat kalain-laing sakit sama sa labad sa ulo, bughat, pamaol o hilanat. Usa ka tableta lang para sa upat kalain-laing sakit. Bisag magdungan-dungan pa na. Busa tumardayon og Rexidol Forte ang diskarte sa mga sakit nga pwedeng bation og dungan. Labad sa ulo punan og bughat, pamaol punan og hilanat. Balhin na sa Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Uy guys, allergy season na pod. Wala ko'y choice, basin mo flare up na pod ang akong allergic rhinitis. Gamay nga hugaw lang sa DJ booth, hibaw anadaan. Hello atching-atching, magluha nga mata, og katul. Awkward kaayo nga samtang nag-introduce ko og kanta o nagtsikahay ta, nag-allergy na ko diri. To be honest, lain-lain ang akong choices sa pagpawagtang sa mga simptomas sa allergy sa una. Abi manggod nako og parehas ratanan. Pero di ay, alang sa kadaghanan sa mga doktor, dili tanan nga cetirizine parehas. Karon, akong gipili ang most doctor prescribed nga cetirizine brand, Alnex. Kampante ko nga walay atching-atching sa trabaho, kay girekomendar kini sa mga doktor. Alang sa simptomas sa allergy, pilia ang choice ni Doc. Alnex. Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor. Mga bay, lamigin mo kaon og lechon, sutukil og nilarang. Pero hinahinay lang, kung masobrahan gani, basin dili mahilisan o magka-heartburn pa. Kani kay ang pagbati og kaaslom sa ginhawaan, na ay gibati nga burning sensation sa dughan, unya murag kasukaon. Syempre, dili nako magsigig antos, na ay Cremeles Cool Relief, motabang kini og hatag alibyo sa heartburn ug ang pagkadili mahilisan para padayon ang paglingaw-lingaw. Cremeles Cool Relief liquid ni, nalami og barato pa, kay 31 pesos SRP lang kada sachet. Alagang yun nilabyan. Sodium alginate plus sodium bicarbonate plus calcium carbonate is the generic name of Cremeles Cool Relief. If symptoms persist, consult your doctor. Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce. Camel, sukang puti, sa suan mo palamu. Camel, sukang puti, maunag yun imong mapi.